Les invito a que vayamos a la palabra And in the meantime, I invite you to look in your Bibles. y vamos a ir a Mateo en el capítulo 7, versos 21 en adelante. And we'll go into the book of Matthew, chapter 7, verse 21 and forward. Y les invito que cuando lo tengamos nos pongamos de pie en reverencia al Todopoderoso. And I invite you that when you have it, you stand in reverence to the word. Y dice la palabra: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino solo el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Not everyone who says to me, Lord, Lord, will enter the kingdom of heaven, but only the one who does the will of my Father who is in heaven. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre expulsamos demonios e hicimos muchos milagros? Many will say to me on that day, Lord, Lord, did we not prophesy in your name and in your name drive out demons and in your name perform many miracles? Entonces les diré claramente: jamás los conocí. Aléjense de mí, hacedores de maldad. Then I will tell them plainly, I never knew you. Away from me, you evildoers. Oremos. Let's pray. Señor Padre, hoy venimos delante de ti. Señor, habla a nuestros corazones. Espíritu Santo, toma tu lugar en medio nuestro. Ayúdanos a comprender lo que tú, Señor, quieres para nosotros. Señor, transforma nuestros corazones a través de tu verdad y que sea conforme a tu voluntad y no a la nuestra, Señor. Quita toda distracción de nuestras mentes. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Y tu iglesia dice amén. Vamos a tomar asiento. Be seated. Y estamos en esta sección del Sermón del Monte, And we're in this section of the Sermon on the Mount, donde el Señor está trayendo una advertencia a sus discípulos. where Jesus is bringing a warning to his disciples. Y esta advertencia es hacia las voces que pueden traer confusión. And this warning is to the voices that might bring confusion. Can you lower my mic a little bit? La semana pasada Last week, veíamos cómo a través del pasaje anterior we saw that in the previous passage, el Señor está advirtiendo acerca de los falsos profetas. Jesus is warning about false prophets. Está hablando de aquellos profetas que están trayendo mentiras y verdades a medias, He is speaking against the prophets that are bringing half-truths and lies, que se escuchan muy bien, that they sound very well, pero que al final no están diciendo la verdad de Dios. but in the end, they are not speaking God's truth. Entonces poníamos un ejemplo muy particular, And we gave a very particular example. que la semana pasada traje dos plantas, And last week, I brought two plants, y una de ellas era una planta artificial y la otra una natural. and one of them was an artificial plant, and the other one was a natural plant. Y decíamos cómo a veces parecieran que son reales, pero no lo son. And we were talking about how a plant might seem that is real, but it's not. Y advertíamos de distinguir entre una verdadera y una falsa, que era muy difícil. And we were warning about distinguishing the true plant from the artificial one. Y también decíamos cómo algunos de nosotros adquirimos estas plantas artificiales And we also spoke about how many of us buy these artificial plants porque no requieren trabajo para cuidarlas, because they do not require work or care, porque no requieren esfuerzo para cuidarlas, because you don't need to work hard to take care of them, y porque simplemente son un buen adorno para tener en casa. and because they're just a decoration when you're at home.
Entonces, pero la planta real But the true plant trae beneficios. brings benefit. Y decíamos que uno de los beneficios And we said that one of the benefits es que es uno de los mejores filtros que podemos tener en una casa de aire. is that it's one of the best filters that we can have in our home. Y entonces decíamos que en cambio la planta artificial trae contaminantes. And we also mentioned that the artificial plant can bring contamination. Entonces, aunque parece real, no lo es. So even though it may seem real, it is not. Aunque parece que adorna, al final termina siendo un perjuicio. And even though it might seem that it's good for decoration, it might be damaging at the end, Y al final daña el ambiente. and it ruins the atmosphere. Pero las plantas artificiales no es difícil cuidarlas. But artificial plants do not require hard work to take care of. No tenemos que regarlas. You don't have to water them. No tienen que estar en cierto lugar para que les dé la luz. They don't have to be placed in a certain location to receive sunlight. Simplemente las tenemos como un adorno. We just have them as decoration. En cambio, las plantas que están vivas requieren cierta luz, cierta agua. The difference from the real plants that require a certain amount of water, a certain amount of sunlight, Y muchos de nosotros terminamos matándolas. and many of us end up killing them. Entonces Jesús está trayendo esta parte del sermón para advertir de esas falsas enseñanzas. So Jesus is bringing this portion of the Sermon of the Mount to warn about these false statements. Les está diciendo, cuídense de los falsos profetas, He is telling them, be careful of false prophets. que parece que traen la verdad, pero no lo son. It may seem that they're bringing truth, but they don't. Y dice, vienen disfrazados de ovejas, It says they come to you in sheep's clothing, pero por dentro son lobos feroces. but inwardly they are ferocious wolves. Entonces, aquí este nuevo pasaje que vemos de donde dice, no todo el que me dice Señor, Señor, So now this new passage that we're seeing today that says, not everyone who says to me, Lord, Lord, viene conectado a esto. comes connected to this previous statement. O sea, viene conectado a esta advertencia que Jesús le está haciendo a los discípulos. It comes linked to this warning that Jesus is giving to his disciples. Pero es una advertencia que hasta cierto punto también es una introspección y reflexión de uno mismo. It is a warning that comes as well as an inward reflection of oneself. Porque le está diciendo a los discípulos, esto es lo que deben tener cuidado de afuera, pero también de adentro entre ustedes. Because he's telling the disciples, this is what you need to watch out on the outside, but also within yourself. Entonces, ahora Jesús está diciéndoles, no solo vean a los de allá afuera, sino vean lo que ustedes están haciendo. Now Jesus is saying, do not only watch for the ones that are doing things on the outside, but also look within yourself. Porque ellos venían de una vida muy religiosa, Because they came from a very religious lifestyle, donde los líderes religiosos estaban acostumbrados a decir un mensaje y a vivir otra cosa. where the religious leaders were used to saying one thing but living another. Donde los líderes religiosos enseñaban ciertas verdades, pero su vida reflejaba otra cosa. Where the religious leaders were speaking certain truth, but their lives were reflecting a different side. Lo hacían en el nombre de Dios, They were doing it in the name of Jesus. lo hacían diciendo que eran hombres de Dios, They were doing it saying that they were men of God. y al final su vida no reflejaba un hombre de Dios. But in the end, their life was not reflective of a man of God. Y por eso Jesús hace esta declaración tan fuerte, And this is why Jesus makes this very strong declaration, porque tiene que ver con nuestra vida eterna. because it has to do with our eternal life. Tiene que ver con el día en que nos enfrentemos al Señor, It has to do with the day that we face que Jesus, lo veamos cara a cara. that we see him face to face. Y entonces dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. And now he's saying, not everyone who says to me, Lord, Lord, will enter the kingdom of heaven. En el contexto de los judíos, In the Jewish context, mencionar dos veces un nombre to mention a name twice, significaba verlo como un superlativo.
It means to see them as a superlative, O sea, como una persona de autoridad y de mucho rango. as a person of authority, Una persona a la que realmente se admiraba por su posición que tenía. a person of great admiration because of the position that they had. Entonces Jesús está diciendo, aun que piensen que me dicen Señor, Señor, So then Jesus is saying, even though you think you're saying Lord, Lord, pero no entrarán al reino de los cielos. but you will not enter the kingdom of heaven. No se trata de lo que decimos, It is not about what you say, sino de lo que vivimos. but how we live. Y eso es lo que Jesús está trayendo. And this is what Jesus is bringing. Entonces hace referencia a una persona que reconoce a Dios de labios. So then it makes a reference to a person that recognizes God only through words. Lo dicen, They say it, lo proclaman, they proclaim it, pero no lo viven. but they don't live it. Dicen que creen en Dios, They say they believe in God. dicen que los demás deben creer en Dios, They say that others should believe in God, pero su vida no refleja una vida para Dios. but their life does not reflect a life lived for God. Eso es lo que estaba combatiendo. This is what they were battling with, Una enseñanza a medias, a half teaching, donde simplemente estaban trayendo algo que no vivían. where they were simply bringing something that they were not living. Entonces, podemos pensar, Jesús entonces estaba hablando de la salvación. So then we can think, well, Jesus is talking about salvation then. Y es efectivamente lo que está haciendo Jesús. And that is what he's actually doing. Pastor, pero yo creí que la salvación la obtenemos por mi declaración de fe, por creer en Jesús. But Pastor, I thought that we have salvation by my faithful declaration. Yo hice mi confesión de fe y eso es lo que me da el pasaporte al cielo y a vivir con el I Señor. made my confession of faith, and that is the passport that I need to go to heaven. Pero ahora me está diciendo la palabra que yo puedo perder esa salvación. But now the scripture is telling me that I can lose that salvation. Pero el punto es este, iglesia, The point is this, church. que la manera en que lo vemos, si nosotros vemos como perder la salvación, In the way that we see it, if we see this as losing salvation, quiere decir que entonces estamos pensando que nos ganamos la salvación. then we're thinking that we actually earned salvation. Pero la salvación no se gana. But you don't earn salvation. La salvación no se gana. You don't earn salvation. Por lo tanto, tampoco se pierde. Therefore, you can't lose it. Pero la salvación se acepta, But you accept salvation, pero también se rechaza. but you can also reject it. Entonces, lo que está diciendo Jesús es, ustedes me dicen de labios que aceptan este mensaje. So then Jesus is saying, you say through your lips that you accept this message. Ustedes me dicen de labios que yo soy su Señor, Through your lips, you declare that I am your Lord. pero en realidad tus actos están rechazando que yo soy tu Señor. But in reality, your actions are rejecting that I am your Lord. Entonces, en realidad mi salvación está siendo rechazada por mí. Therefore, the salvation is being rejected. No es que la estoy perdiendo, es que la estoy rechazando la obra que Él hizo en la cruz. It is not that I am losing it, but I am rejecting the act that he gave on the cross. Porque al final la obtenemos por gracia. Because in the end, we obtained it by grace. Es un regalo de Dios. It is a gift of God. Pero ¿cuántos saben que también podemos rechazar los regalos? But how many know that you can also reject gifts? Y a veces no sabemos recibir un regalo. And many times we don't know how to receive a gift. A veces te quieren dar un regalo y te dices, no, ¿cómo crees? Sometimes they want to give you a gift and you're like, no, thank you. No sabemos a veces recibir regalos. Sometimes we don't know how to receive a Lo gift. rechazamos. We reject it. Y entonces eso es lo que está hablando Jesús. And this is what Jesus is speaking of. Está diciendo, ustedes dicen que yo soy su Señor. He is saying, you say that I am your Lord. Ustedes están proclamando que yo soy el Salvador. You're proclaiming that I am the Savior. Ustedes están diciendo que yo soy la vida eterna. You are proclaiming that I am eternal life. Pero en realidad sus obras están reflejando otra cosa. But in reality, your actions are declaring something else. En realidad tu vida está reflejando que no es lo que tú dices. In reality, your life is a reflection that it is not how you say it is. Porque no solamente es creer, es vivir. Because it's not only to believe, but to live. O sea, yo no puedo decir que creo en algo cuando no lo vivo. I can't say that I believe in something when I don't live it. Porque esa es la fe que se está requiriendo. Because that is the faith that is required.
que ahora el Señor nos está diciendo, si tú de verdad crees, So now the Lord is saying, if you truly believe, ¿cuántos creen en Jesús? how many believe in Jesus? Pero si de verdad creemos, But if we truly believe, entonces nosotros vamos a obedecer lo que Él nos dice, then we're going to obey what he says. porque no dudamos del quien nos lo dijo. Because we don't doubt the one who told us. No estamos dudando de las palabras que Él pone. We are not doubting the words that he gave. Si Él nos dice, no vayas para allá, If he's telling us not to go over y there, nosotros decimos que le creemos a Él, and we say that we believe in him, no vamos a ir para allá. we will not go there. Porque sería una incongruencia, Because it is sería un error it would be a mistake pensar, bueno, yo creo en Jesús, to say, well, I believe in Jesus, pero vivo una vida completamente apartada de las cosas de Dios. but I live a life that is completely separated from God. Eso no concuerda. That does not match. Eso no es la vida que Jesús tiene para nosotros. That is not the life that Jesus has for us. Entonces, al final lo que estamos aceptando es el señorío de Cristo sobre nuestras vidas. Therefore, in the end, what we're accepting is Jesus' sovereignty over our lives. Cuando nosotros hacemos nuestra declaración de fe, When we give our declaration of faith, estamos diciendo que ahora Él reina en nuestras vidas. we are saying that now he is the one who reigns over Por our eso, lives. cuando estábamos cantando al que está sentado en el trono, Therefore, when we were singing the one who is seated on the throne, por eso esa revelación que Juan tuvo en Apocalipsis 5, that is why this revelation that John had in the chapter 5 of the book of Revelation, todos los ángeles están sometidos a la voluntad de Cristo. all of the angels are submitted to God's will. Y no solo es que están cantando y diciendo santo, santo, santo. They're not just singing holy, holy, holy. No es que solamente están ahí levantando sus manos, They're not just raising their hands, sino están esperando la orden de su Señor para hacer lo que Él les mandó but they're hacer. waiting for the order of their Lord to do what he has told them Porque to do. están sometidos a su voluntad. Because they're submitted to his will. Porque están sometidos a su propósito. Because they're submitted to his Porque purpose. ahora viven para Él y Because por now Él. they live for him and by him. Y por eso esa visión de Juan, This is why John's vision, donde están en completa rendición delante del Cordero, when they're surrendered completely before the Lamb, donde simplemente están a la expectativa de qué va a decir el Cordero, where they're simply waiting for what the Lamb is going to say, que cuando Él hable ellos van a hacer, that when he speaks, they will do, que cuando Él les diga ellos van a obedecer, that when he tells them, they will obey, porque Él es su Señor, because he is the Lord, porque Él es su dueño, because he is their owner, porque Él es el que tiene su voluntad para ellos, because he is the one that has a will for Él them. es el que tiene su plan. He is the one that has the plan. ¿Cuántos estamos dispuestos a vivir así para Dios? How many are willing to come like this before the Lord? ¿Cuántos estamos dispuestos a How many of decirle, us are willing no solo de labios, Señor, sino a vivir para Él? not only to speak, Lord, Lord, but to live for him? Esto es lo que está diciendo el Señor. This is what the Lord is saying. Señor, pero yo vengo todos los domingos a la iglesia. Jesus, but I come every Sunday to church. Yo leo mi Biblia de vez en cuando. I read my Bible once in a while. Soy una buena persona. I'm a good person. Pero esto no se trata de buenas intenciones. This has nothing to do with good intentions. Se trata de hacer su voluntad. It is about doing his will. Se trata de seguir su propósito. It is about following his Se purpose. trata de estar ahí esperando que Él diga para moverme. It is expecting for him to say something so that we can move. Señor, yo no me muevo hasta que tú no me digas. Lord, I will not move until you tell me to do so. Señor, yo hago cuando tú me digas. Lord, I will do something when you tell me. Porque estoy sometido a tu voluntad y no a Because mis deseos. I am submitted to your will and not my own desires. Porque ese es el señorío. Because this is his sovereignty. Esta palabra del Señor necesitamos entenderla más We profundamente. need to understand God's word deeper. No es simplemente de una palabra de respeto hacia Dios. It is not just a word of respect towards God. Cuando decimos Señor, When we say Lord, estamos diciendo que Él es nuestro dueño. we're saying that he is our owner. En la antigüedad, In old times, la palabra Señor the word Lord solo se le daba a aquellos que eran dueños de esclavos y de gente que estaba bajo su voluntad.
It was only given to those who owned slaves or who had people under their authority. Y entonces esos esclavos se referían a su amo como su señor. So then these people would refer to their owner as Lord. ¿Y sabes qué significaba eso? And do you know what this would mean? Que esa persona no tenía voluntad propia, That person did not have their own will, sino que estaba sometido a lo que su amo dijera. but they were submitted to what the owner would say. Porque a diferencia de un empleo, la esclavitud es muy distinta. Because there is a difference between having a job and slavery. Porque en un trabajo normal, Because in a normal job, si hay algo que tú no quieres hacer, if there's something that you don't want to do, tú te puedes ir y dejar ese trabajo. you can just leave that job. Algunos de nosotros lo hemos hecho, ¿verdad que sí? Some of us have done this, right? Eso no me gusta, no me gustó ese trabajo, me voy. I don't like this, I don't like that job, I'm going to leave. En la esclavitud no es así. It's not this way in slavery. En la esclavitud tú estás bajo los deseos de tu amo In slavery, you are under your owner's will, y no hay renuncia and you can't just quit a menos que tu amo te deje libre. until your owner lets you go. No hay de que es que eso no me gusta hacerlo a mí, a mí no me contrataron para eso. It's not that you can say, well, I don't like to do that. They didn't give me a contract for this. Sino que ahora estás sometido completamente bajo tu amo. But now you're completely submitted to your owner. Y entonces ahora tú vives para él y por él. Now you live for him and by him. Él te dice brinca y tú brincas. He says jump and you jump. Y él te dice camina y tú caminas. And he tells you to walk and you walk. Y él te dice hoy no vas a hacer esto, vas a hacer lo otro y tú lo haces. He tells you you're not going to do this today, you're going to do something else, and you do so. Y él no está buscando tu opinión, And he's not seeking your opinion. él está buscando tu obediencia. He's seeking your obedience. Entonces cuando nosotros decimos que él es nuestro Señor, Therefore, when we say that he is our Lord, actuamos como si fuésemos empleados de él we're acting as if we were his employees y no sus esclavos. and not his slaves. Es una diferencia grande. There is a great Porque difference. le decimos, Señor, pero es que ¿por qué me estás pidiendo esto? Because then we're saying, well, Lord, why are you asking this of me? ¿Por qué estás pidiendo que yo dé cuando no quiero dar? Why are you asking me to give when I don't want to? ¿Por qué me estás pidiendo que sirva en este lugar cuando no quiero servir? Why are you asking me to serve in this place when I don't want to? No, a mí que me pongan a hacer otra cosa porque eso a mí no me gusta. Tell me to do something else because I don't like this. Y empezamos a darle excusas a Dios. And we start giving excuses. Señor, bueno, ahora sí voy a ir y voy a estar ahí comprometido, pero deja que pague mis deudas. Lord, I'm gonna go and I'm gonna be committed to this, but please just let me pay off my debt. Nada más es que me salió este trabajito, Señor, deja que lo haga y después de eso, ahora sí voy a estar ahí. I got this new job. Let me finish this one and then I'll serve. Señor, deja nada más que yo es que regreso cansado y no puedo ni siquiera leer la Biblia porque me quedo dormido. Lord, I come home tired and I don't even have time to read the Bible because I'm gonna fall asleep. Y empezamos excusas y excusas y And excusas. we give excuse and another excuse. Señor, pero es que yo tengo tanto este deseo de hacer este sueño realidad. Lord, I have this desire to make this dream come true. Señor, pero eso no es lo que te pedí hacer. Lord is saying, but I didn't ask you to do that. Y entonces estamos en esta batalla constante con lo que queremos y lo que Dios quiere. So then we're in this constant battle between what we want to do and what the Lord wants. Pero de labios le decimos que es Señor. But we say through our lips that he is Lord. Oramos y decimos, Señor, que sea tu voluntad. We pray and we say, Lord, let your will be done. Pero cuando nos muestra su voluntad a veces no nos gusta. But when he shows his will, we don't like it. Y entonces Jesús es lo que está llevando a confrontar a los discípulos This is what the Lord is showing his disciples, que venían de un sistema tan corrupto que era la religiosidad judía, that they were coming from such a corrupt system that was the Jewish religion, donde los maestros de la ley decían y enseñaban de respetar las tradiciones, where the leaders and where the religious leaders were saying and teaching about respecting the laws. pero al final ellos mismos no vivían esas verdades. But in the end, they weren't living under these truths. Al final no veían por los desamparados. In the end, they were not seeking to help the needy.
no veían por los enfermos, They would not seek to help the los sick. rechazaban, They would reject them. los hacían a un lado. They would push them aside. A los pecadores no los restauraban, They did sino, not restore the sinners, sino que les ponían el dedo encima. but they would point their fingers at them. Y una y otra vez esa era la mentalidad religiosa. And over again, this was the religious mentality. Y por eso Jesús está diciendo, no todo el que me dice Señor, Señor. This is why the Lord is saying, not everyone who says to me, Lord, Lord. Porque lo que Jesús desea es obediencia. Because what the Lord desires is obedience. Por eso en la segunda parte dice de este verso, el verso 21 dice, sino solo el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. This is why on the second part of this verse 21 it says, but only the one who does the will of my Father who is in heaven. Obediencia es lo que pide el Señor. He is seeking obedience. Dile a tu lado, lo que quiere es obediencia. Tell the person next to you, he seeks obedience. Voltea a ver a esa persona a tu lado Turn to see that person next to you y dile, el Señor te está pidiendo and obediencia. say, the Lord is seeking your obedience. Obediencia, Becky. Obedience, Pastor. Amén. Así que lo que Dios está haciendo So what the Lord is doing, es que ahora está cambiando nuestra manera de pensar y de vivir. that he's changing our way of thinking and living. Porque no se trata de decir yo creo en Jesús, Because it's not about saying I believe in Jesus, sino yo sigo a Jesús. but I follow Jesus. Eso es muy diferente, It's very different. porque ahora sigo los pasos del maestro. Because now I follow the footsteps of our teacher. Él me enseña a vivir diferente. He teaches me to live differently. Y continúa, por eso Jesús continúa diciéndoles esto. Hay una parábola muy interesante que Jesús cuenta en el capítulo 21 de Mateo. And this is that is why he continues to say, and there's a very important parable that he says on chapter 21 of Matthew. Esta parábola se la cuenta en el templo a los maestros de la ley, a los fariseos. He's using this parable to speak to the teachers of the law in the temple, Para confrontarlos acerca de su manera de vivir. to confront them on their way of living. Y les dice lo siguiente. And he says the following. ¿Qué les parece? Continuó Jesús. Había un hombre que tenía 2 hijos. Se dirigió al primero y le pidió, hijo, ve a trabajar hoy en el viñedo. He says, what do you think? There was a man who had 2 sons. He went on to the first and said, son, go and work today in the vineyard. No quiero, contestó, pero después se arrepintió y fue. I will not, he answered. But later he changed his mind and went. Luego el padre se dirigió al otro hijo y le pidió lo mismo. Este contestó, sí, señor, pero no fue. Then the father went to the other son and said the same thing. He answered, I will, sir. But he did not go. ¿Cuál de los 2 hizo lo que su padre quería? El primero, contestaron ellos. Jesús les dijo, les aseguro que los recaudadores de impuestos, las prostitutas, van delante de ustedes hacia el reino de Dios. Which of the two did what his father wanted? The first, they answered. Jesus said to them, truly I tell you that tax collectors and the prostitutes are entering the kingdom of God ahead of you. Porque Juan fue enviado a ustedes a señalarles el camino de la justicia y no le creyeron, pero los recaudadores de impuestos y las prostitutas sí le creyeron, e incluso después de ver esto, ustedes no se arrepintieron para creerle. For John came to you to show you the way of righteousness, and you did not believe him. But the tax collectors and the prostitutes did. And even after you saw this, you did not repent and believe him. Estos maestros de la ley se llenaban la boca de decir Dios, el Señor, Adonai. The teachers of the law would fill their mouths declaring, Lord, our God. Se sabían el Pentateuco y la ley completamente. They knew the law completely. Conocían todo lo que los profetas habían dicho, They knew everything that the prophets had proclaimed. pero lo usaban para llenarse la boca de orgullo But they would use it to fill themselves with y no pride. vivían conforme a la voluntad de Dios. And they weren't living according to God's will. Y eso es lo que hoy el Señor nos está llevando. And this is where the Lord is taking us today. Este mensaje no es fácil, iglesia, This message is not easy, church, porque nos tenemos que preguntar, because we need to ask ourselves, ¿vivo conforme a la voluntad de Dios? do I live according to God's will? ¿O solo lleno mi boca de decir,
que creo en Jesucristo? Or do I only fill my mouth saying that I believe in God? Diga conmigo, ouch. Say it with me. Ouch. Me conformo con lo que simplemente aparenta que sigo a Jesús. Do I just settle for the appearances Donde vengo a la iglesia, where I come to church, donde digo Dios te bendiga, where I say God bless you, donde canto junto con todos mis hermanos. where I sing along everybody else? O regreso a casa y ese mismo mensaje lo vivo en casa. Or do I live this same message when I get home? ¿De qué manera estamos viviendo, iglesia? How are we living, church? Ahí es donde el Señor me confrontaba mientras meditaba en esta palabra. This is where the Lord was confronting me as I was meditating on the scripture. Sobre todo para una persona que predica la palabra. Above all else, as a person who preaches the word. Y entonces el Señor me llevaba al espejo. Then the Lord was taking me to a mirror. ¿Realmente estoy viviendo lo que digo? Am I truly living what I say? Y a veces pensamos que un predicador es el que se para aquí enfrente. And sometimes we think that the preacher is just the one who stands here. Pero la palabra predicador es aquel que da un mensaje. But the term preacher is those who give out a message. Aquel que está esparciendo un mensaje. Those who are spreading a message. La pregunta es, ¿qué mensaje estamos esparciendo cuando salimos de este lugar? The question is, what message are you giving when you leave this place? ¿Qué testimonio estamos dando a aquellos que no creen cuando salimos de este lugar? What testimony are you giving to those who do not believe when you leave this place? ¿Qué clase de personas se encuentran cuando estamos en nuestra área de trabajo? What are your coworkers facing when they see you? ¿Es el hermano que conoce a Cristo o es el que se transformó y dejó su ropa de cristiano a un lado? Is it the Christian who knows Christ, or is it the person who transformed and let their Christian clothes aside? Es que cuando vengo hago todo lo que me dicen aquí en la iglesia, Is that when I come here, I do everything they tell me to do here in church? pero cuando llego a mi casa entonces soy completamente oscuridad. But when I get home, I am completely dark. Cuando yo estoy aquí en la iglesia me pongo a disposición de todos, When I'm here in church, I am willing to help others. pero cuando llego a mi casa no quiero ni mover un dedo. But when I get home, I don't even want to move a finger. Y es ahí donde el Señor nos está llevando. And this is where the Lord is taking us. ¿Qué clase de cristianismo estamos viviendo? What kind of Christianity are we living? ¿Qué clase de fe estamos proclamando y viviendo? What type of faith are we proclaiming and living? Es ahí donde el Señor nos lleva a hacer este autoexamen de nuestra fe. This is where the Lord is taking us to self-reflect on our faith. Es donde yo me empiezo a preguntar, ¿en realidad vivo lo que predico? This is where I start asking, am I truly living what I preach? ¿Cuántas veces le hemos dicho a alguien que está en crisis, oye, solo cree en Jesucristo? How many times have we said to somebody who's living a crisis, just believe in Christ? Pero entramos en crisis y queremos resolver a nuestra manera. But when we are in crisis, we want to just solve things our own way. Y se nos olvida lo que dijimos. And we forget what we said. Y se nos olvida lo que tanto predicamos. And we forget what we preach so much. Y entonces estamos de mal humor. And then we're in a bad mood. Y entonces estamos gritando y diciendo cosas que no deberíamos de decir. And we're shouting and saying things that we shouldn't. ¿Estamos acaso diciendo Señor, Señor como el fariseo o como el discípulo que sigue los pasos de Jesús? Are we saying Lord, Lord as the Pharisees did, or as a person who follows Christ? Es ahí donde el Señor nos lleva a este autoexamen nuevamente. And this is where the Lord takes us to the self-reflection once again. Porque la fe en Cristo no es una oración que hacemos una vez y seguimos adelante. Because our faith in Christ is not just a prayer that we do once and then we continue to move on. No es un trámite que hacemos para ahora ya tener acceso al cielo. It is not just a transaction that we do to have access to heaven. No es una oración de domingo donde me impusieron manos y me dijeron repite esto conmigo. It is not a Sunday prayer that they placed their hands on you and they said repeat this after me. Sino que la verdadera fe es cuando estamos sometidos a su voluntad. But true faith is when we're submitted to His will. Y no se trata de ser perfecto, iglesia. And it is not about being perfect, church. No se trata de que no me equivoco. It is not about not making mistakes. Pero se trata de que ahora cada que me equivoco yo
yo me arrepiento y pido perdón por mis pecados. But it is about repenting every time you make a mistake and asking forgiveness for your sins. Se trata de que ahora me veo en el espejo y digo, esa no es la versión que el Señor quiere de mí. It is that we look at ourselves in the mirror now and we say, well, this is not the version that God wants of me. Sino que yo debería de estar reflejando a Cristo y But no I a mí should mismo. reflecting God and not myself. Sino que estoy representando a Él. But I am representing Him. Esa es la verdadera fe, la que se manifiesta cada día. This is true faith that is manifested every day. Por eso Jesús está comparándolos a los maestros, a los fariseos, con los pecadores, con las prostitutas, los cobradores de impuestos. This is why He's comparing the Pharisees and the teachers with tax collectors and prostitutes. Porque les dice, ellos escucharon Because He's telling them they heard y se arrepintieron. and they repented. ¿Cuántos de nosotros estamos dispuestos a tomar el camino del arrepentimiento? How many of us are willing to take the path of repentance? Donde decimos, esta era mi vida, pero no quiero vivir más así. Where we say, this was my life, but I don't want to live this way anymore. Donde digo, ya no son mis deseos carnales, sino ahora estoy dispuesto a renunciar a esa vida que me trae perdición para irme a la vida que Dios tiene para mí. Where we say it is not about my own desires, but I want to leave that life and go into the path that brings me life. Por eso el apóstol Pablo da una prescripción This is why the Apostle Paul gives a prescription de lo que debe ser nuestra vida en Cristo. of what our life in Christ should be. Le dice a la iglesia de Éfeso, He tells the church in Ephesus, esta iglesia de Éfeso, que era una de las iglesias con más conocimiento, this was one of the churches that had the most knowledge. es una iglesia que está llena de buenos maestros de la palabra, It's a church that is full of teachers of the word. pero les dice esto. But he tells them this. Así que les digo esto y les insisto en el Señor. No vivan más con pensamientos frívolos como los paganos. Verso 17. El 4. I have it the wrong verse, sorry. Ephesians 4:17. Okay. Efesios 4:17, gente. So I tell you this, and I insist on it in the Lord, that you must no longer live as the Gentiles do in the futility of their thinking. A causa de la ignorancia que los domina y por la dureza de su corazón, estos tienen oscurecido el entendimiento y están alejados de la vida que proviene de Dios. They are darkened in their understanding and separated from the life of God because of the ignorance that is in them due to the hardening of their hearts. Han perdido vergüenza, se han entregado a la inmoralidad y no se sacian de cometer toda clase de actos indecentes. Having lost all sensitivity, they have given themselves over to sensuality so as to indulge in every kind of impurity, and they are full of greed. Y les dice, no fue esta la enseñanza que ustedes recibieron de Cristo. And he is saying to them, this is not the way of life you learned. Esta no fue la enseñanza que recibimos. That was not the teaching that you received. Aquí es donde nos confronta Dios. This is where Jesus is confronting us. Esa no es la vida que debemos vivir. That is not the life that we should live. Esa vida que nosotros estamos persiguiendo nuestros propios deseos The life in which we're seeking our own desires. y que Él nos está diciendo, arrepiéntete, es el tiempo de arrepentirte. Where he is saying, repent. It is the time to repent. Y dice en el verso 22, On verse 22, he says, con respecto a la vida que antes llevaban, se les enseñó que debían quitarse el ropaje de la vieja naturaleza, la cual está corrompida por los deseos engañosos. you were taught with regard to your former way of life to put off your old self, which is being corrupted by its deceitful desires. Todos en este mundo caído Everyone in this fallen world tenemos deseos que no vienen de Dios. have desires that don't come from God. Tenemos deseos de hacer nuestra propia voluntad. We have desires to do our own will. ¿Y sabes qué hacemos para poder llevar a cabo y satisfacer nuestros deseos? And do you know what we do to satisfy our own desires? Tratamos de justificar lo injustificable. We try to justify that
which cannot be justified. Y le decimos bueno a lo que ya sabemos que no es bueno. And we say that it's good, those things that are not good. Y pensamos que esa es la manera en que Dios nos va a ver diferente. And we think that this is the way that Jesus is going to see us differently. Pero Él está diciendo, no todo el que me diga Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. But he is saying, not everyone who calls me Lord, Lord will enter the kingdom of heaven. Y por eso está diciendo, tienen que deshacerse de esa naturaleza. He's saying you need to push away that nature. Y no está diciendo que ahora por esa naturaleza nos rechaza, And he is not saying that he's rejecting us because of this nature, sino que nos acepta, y como nos acepta, ahora nosotros rechazamos esa naturaleza. but he accepts us, and because we are accepted, we're then rejecting that nature. Y entonces dice, sean renovados en la actitud de su mente. He is then saying, be made new in the attitude of your minds, Pónganse el ropaje de la nueva naturaleza, and to put on the new self, creada a imagen de Dios, created to be like God, en verdadera justicia y santidad. in true righteousness and holiness. Esto no es tarea fácil. This is not easy. Esto es para valientes. This is for the brave ones. Es donde el Señor dice, ¿de verdad quieres vivir para mí? This is where the Lord is asking you, do you truly want to live for me? ¿Quieres vivir la naturaleza perfecta que yo creé para ti? Do you want to live the perfect nature that I created for you? ¿O quieres seguir en tus ideas y pensamientos que crees que te van a llevar al éxito? Or do you want to continue to live in your own ideas and that you think are going to take you to success? ¿Cuántos estamos dispuestos a ponernos ese ropaje de la nueva naturaleza? How many of us are willing to put on this new cloth of God's nature? Pero eso requiere renunciar a nuestros deseos, That requires for us to renounce our own desires, a nuestros deseos carnales que a veces lo que están es haciéndonos tropezar una y otra vez. our fleshly desires that are making us stumble over and over again. Y dice, continúa diciendo And he continues to en el say, verso 25, por lo tanto, dejando la mentira, hable cada uno a su prójimo con la verdad, porque todos somos miembros de un mismo cuerpo. and he continues to say on verse 25, therefore each of you must put off falsehood and speak truthfully to your neighbor, for we are all members of one body. Dile al que está a tu lado, necesitamos dejar la mentira. Tell the person next to you, we need to leave out the lies. Hay verdades que queremos nosotros crear, pero eso es una mentira. There are truths that we want to create, but those are lies. Solo hay una verdad, There's only one truth, y es la palabra de Dios. and it is the word of God. No nos podemos reinventar. We cannot reinvent it. No podemos nosotros crear nuestra propia ley para que nos complazcamos en nuestros deseos, We cannot create our own laws so that we can please our own desires. porque al final sigue siendo una mentira. Because in the end, it is still a lie. Por eso necesitamos dejar la mentira. This is why we need to push aside lies. Necesitamos vivir en su verdad. We need to live in his truth. Necesitamos vivir bajo sus preceptos. We need to live according to his will. Necesitamos vivir bajo su ley, la cual fuimos creados. We need to live according to his law, which is the reason we were Necesitamos created. vivir en rectitud. We need to live a rightful life. Por eso nos dejó su palabra, That is why he left us his para que word. podamos vivir conforme a lo que Él dice y no So lo that que queremos. we can live according to what he says and not according to what we want. Así que necesitamos dejar esa mentira del mundo que nos trata de envolver constantemente, So we need to leave out the lies of the world that tries to wrap us constantly, donde se le empieza a llamar a lo malo bueno y a lo bueno malo, where we call what is bad good and what is good bad, donde empezamos a justificar pecados que son injustificables, where we try to justify unjustifiable sins solo por un deseo de poder apelar a nuestros deseos y gozos, just because we want to appeal to our own desires, a nuestra supuesta felicidad. to our happiness. Pero al final, But in the end, esa supuesta felicidad that happiness nos termina costando todo. cost us everything. ¿Cuántas veces lo hemos intentado? How many times have we tried? Yo recuerdo intentarlo una y otra vez. I remember trying over and over again. Lo intenté con el tabaco I tried it with tobacco y me encantaba, and I loved it, pero mi vida seguía siendo miserable. but my life continued to be miserable. Lo intenté con el alcohol I tried it with alcohol
Y pensaba, wow, ahora sí, qué bien la fiesta, todos nos divertimos. And I would think, oh, this is so good. We're all having fun. Por lo menos me olvidé de mi realidad. At least I forgot about my reality. Ya no siento los problemas. I don't feel the problems anymore. Ya lloro y me desinhibo y estoy ahí. I cry it out and I get drunk and I'm there. Pero al otro día But on the seguía other siendo day, igual de miserable. I continue to be equally miserable. Lo intenté en las relaciones sexuales I tried it with sexual relationships y tampoco me funcionó. and it didn't work either. Porque al final Because in the end, nada de este mundo puede llenarnos nothing in this world can fill us sino la voluntad del Padre Todopoderoso. but the will of the Almighty God. Porque cuando empezamos a caminar con Él, Because when we start walking with Him, todas esas cosas que parecían que nos hacían falta, all these things that we thought we needed, nos damos cuenta que en realidad nos estaban destruyendo. we realized that they were actually destroying us. Por eso está diciendo el apóstol Pablo, This is why the dejen la Apostle Paul mentira. is saying, leave the lies. No, es que es una mentira piadosa. Oh, but it's just a small lie, a white lie. No pasa nada. Nothing is wrong. No, es que dile que no estoy. Oh, tell them I'm not here. Mentira. A lie. Las mentiras son mentiras. Lies are lies. Tenemos que estar siempre en la verdad. We need to always be in truth. No, mejor no le digo para que no se enoje. I'm just not going to tell them because I don't want them to get angry. Pero no dije mentira, But I didn't lie, pero ocultaste una verdad. but you hid a truth, Y eso es mentira. and that is a lie. Así que necesitamos deshacernos de esos patrones que nos destruyen, iglesia. So we need to cast aside those destructive patterns. Tengo que ir avanzando porque si I need to keep on moving nos quedamos aquí hasta mañana. because if not, we'll stay here until tomorrow. Y dice, continúa el siguiente verso. The following verse says, Si se enojan, no pequen. No permitan que el enojo les dure hasta la puesta del sol. in your anger, do not sin. Do not let the sun go down while you're still angry. El enojo no es el problema. Anger is not the problem. El enojo no es un pecado. Anger is not a sin. Es un sentimiento que Dios puso en nosotros. It is a feeling that God placed within us. De hecho, en momentos de enojo a veces tomamos decisiones que son necesarias. In fact, in anger, we sometimes make decisions that are necessary. Hay decisiones que no hemos tomado porque no nos hemos enojado lo suficiente para cambiar esa situación. There are decisions that we have not made because we have not angered ourselves to the point of changing. El problema está que cuando nos enojamos y pecamos, The problem is that when we are angry and we sin, cuando nos enojamos y entonces ahora digo palabras que no son edificantes a alguien, that when we anger ourselves and then we say things that are not edifying somebody, cuando empiezo a gritonearle a mi esposa porque no estoy de acuerdo con ella, when I start yelling at my spouse because I'm not in agreement, cuando empiezo a golpear a mis hijos porque traigo una ira descomunal, when I start beating up my children because I am angry within, cuando les digo lo malos y terribles que son porque estoy tan enojado, when I tell them how bad and they are because I am so angry, es ahí donde está el problema. this is where the problem is. Es donde el apóstol Pablo está diciendo, si se enojan, no pequen. This is where the Apostle Paul is saying, if you get angry, do not sin. Yo recuerdo que en México había unos comerciales que decían, cuenta hasta 10. I remember in Mexico there were some commercials that were saying, count to 10. Te enojaste, You got angry, respira. breathe. Y se ponía en pausa la pantalla. And the screen would freeze. El papá iba a punto de darle ahí un golpe en la cabeza al hijo. The father was about to beat up a child. Y decía, tit, 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 cuenta hasta 10. And it would start beeping and saying, count to 10. Respira. Breathe. Y es lo que el apóstol Pablo está diciendo. Lo malo no es que nos enojemos, nos This is, vamos what a the enojar. this is what the Apostle Paul was saying. It is not bad for us to get angry. We will get angry. Pero ¿qué hacemos con ese enojo? But what do we do with this anger? ¿Cómo reaccionamos ante ese enojo? How do we react to this anger? Dile al que está a tu lado, si te enojas, no peques. Tell the person next to you, if you get angry, don't sin. No peques. Do not sin. Continúa diciendo el apóstol Pablo, He continues to say, el que robaba, que no robe más,
sino que trabaje honradamente con las manos para tener que compartir con los necesitados. Anyone who has been stealing must steal no longer, but must work, doing something useful with their own hands, that they may have something to share with those in need. Muchos de nosotros decimos, yo no robo. Many of us are saying, well, I don't steal. Pero sabes, tuve una experiencia en mi trabajo, cuando trabajaba en una fábrica en Indianápolis. But I had this experience when I was working in a factory in Indianapolis. Nos daban un break de 15 minutos They would give us a 15-minute break, y nos tomábamos 20, 25 minutos. and we would take 20, 25 minutes. Porque decíamos, bueno, pues no hay problema, pues estamos cansados, nos esforzamos duro. Well, we would say, well, there's no problem. We worked hard. We're tired. Y como éramos un grupo como de 20 personas, And because we were just a group of about 20 people, y era como que todos esperaban a que uno se parara. and everybody was waiting for one to stand. Si no se paraba nadie, todos se quedaban sentados. If nobody would stand, they would all stay sitting down. Pero un día el Señor, a un grupo de nosotros que éramos seguidores de Cristo, But one day, a group of us that were followers of Christ, el Señor nos convenció de pecado, el Espíritu Santo. the Lord, the Holy Spirit convicted us of our sin. Y nos dimos cuenta que lo que estábamos haciendo era robarle a nuestro jefe. And we realized that what we were doing was stealing from our boss, Porque este tiempo se nos estaba pagando because we were getting paid for that time para trabajar to work, y nosotros lo estábamos usando para descansar. and we were using it to rest. Eso es robar. That is to steal. Y después también nos llevó a entender que había momentos que decíamos, no trabajes tanto porque de todas maneras te pagan lo mismo. And there were times where we would say, well, don't work so hard, because in fact, at the end, they're going to pay you the same. Y el Señor nos volvió a llevar a confrontar And the Lord confronted us once again. y nos dijo, todo lo que hagas, hazlo como para mí. And he told us, everything that you do it as if for Y como me. lo haces como para mí, And because you do it as if for me, tú vas a dar lo mejor para you will esta give the compañía. best for this company. Señor, pero es que no me pagan bien. Lord, but they don't pay me well. No importa, tú lo haces para mí. It doesn't matter. You do it for me. Porque cuando no damos lo mejor de nosotros en esa compañía, Because when we don't give our best in this company, estamos robando. we're stealing. Porque podemos hacerlo mejor. Because we can do better. Y se nos paga para hacerlo mejor. And we're paid to do better. Porque cuando aceptamos ese trabajo, Because when we accepted that job, lo aceptamos porque somos gente excelente. ¿Cuántos we dicen amén? accepted it because we're excellent people. Porque los hijos de Dios son excelentes. Because God's children are excellent. El mensaje que predicamos. The message that we preach, Mira, el hermano se esfuerza, oye, da lo mejor. look at that person. He works so hard. He gives out his best. No, es que se quiere quedar bien con el jefe. Oh, he wants to be in good terms with his boss. Sí, sí quiero quedar bien con el jefe. Yes, I do. Porque mi jefe está en el cielo, Because my boss sentado is in en el heaven. trono, y yo quiero quedar bien con él porque mi I want to trabajo es look para good él. because my work is for him. ¿Cuántos dicen amén? How many say amen? Y entonces continúa diciendo el apóstol Pablo, The Apostle Paul continues to say, eviten toda conversación obscena. Por el contrario, que sus palabras contribuyan a la necesaria edificación y sean de bendición para quienes los escuchan. do not let any unwholesome talk come out of your mouths, but only what is helpful for building others up according to their needs, that it may benefit those who listen. ¿Cuántas veces entramos en conversaciones que no edifican? How many times have we gone into conversations that are not edifying? ¿Cuántas veces estamos hablando de alguien que no está en ese lugar? How many times are we talking about somebody who's not in that place? ¿Cuántas veces estamos criticando algo de alguien que no está en esa conversación? How many times are we criticizing something about somebody who is not part of the ¿Cuántas conversation? veces somos parte de conversaciones que no edifican? How many times are we part of a conversation that is not edifying? ¿Cuántas veces estamos hablando cosas que no deberíamos de estar How many hablando? times are we saying things that we shouldn't be saying? ¿Cuántas veces usamos insultos, palabras que no deberíamos de estar usando? How many times do we use insults or words that we shouldn't be speaking? Porque nuestra boca fue apartada para dar bendición y no Because our mouth was maldición. separated to give out blessings Por- and not curses. Porque nuestra boca fue santificada para que pudiésemos levantar alabanzas a Dios Because our mouths were separated to lift out praises for our Lord y proclamar el verdadero mensaje del and to Señor, proclaim the true message of the Lord, donde le hacemos ver a la persona lo importante que es para Cristo. where we show the other person how important they are for Christ. Es ahí donde nosotros decimos,
yo evito esas conversaciones. This is where we say, well, I avoid those conversations. ¿Sabes qué? Hablemos de otra cosa. Let's talk about something else. ¿Sabes qué? Yo no soy parte de eso, me voy. You know what? I'm not part of that. I'm just going to leave. Y continúa diciendo el apóstol Pablo, And the Apostle Paul continues to say, no agravien al Espíritu Santo de Dios, con el cual fueron sellados para el día de redención. and do not grieve the Holy Spirit of God, with whom you were sealed for the day of redemption. Abandonen toda amargura, ira y enojo, gritos, calumnias y toda forma de malicia. Get rid of all bitterness, rage, and anger, brawling and slander, along with every form of malice. Hay momentos, iglesia, There are times, church, donde venimos con tantas heridas. where we come with so many wounds. Venimos con un pasado We come with a past lleno de heridas, with so much anger, so many wounds, donde nos dijeron tantas palabras que nos hirieron, where they told us so many words that harmed us, donde tal vez nos hicieron ver que éramos la peor persona sobre la tierra. where they might have made us think that we're the worst person on this earth. Tal vez en nuestra niñez se nos dijeron tantas cosas que no estaban bien. Maybe in our childhood, they told us so many things that were not right. Tal vez en alguna relación que tuvimos nos hicieron pensar que éramos la peor persona. So, maybe in a relationship that we had, they made us feel like the worst person. Y eso lo que ha acarreado es amargura en nuestro corazón. And that has just carried the bitterness within our hearts. Eso lo que nos ha llevado es a vivir una vida que no es la que Dios diseñó para nosotros. That is what has moved us to live a life that God did not design for us. Y la gente herida And wounded people va a herir a otras will personas. wound others. Eso es así. That is how it is. Porque la gente herida no es que dice las cosas porque hay maldad en ella, Because wounded people, it's not that they say things because there's malice within it, sino que esa persona tiene tanto dolor en su corazón but that person has so much pain in their hearts que lo único que sale de su boca es esa amargura. that the only thing that comes out of their mouth is bitterness. Y eso es lo que el apóstol Pablo está denunciando para la iglesia. And this is what the Apostle Paul is denouncing from the church. Está diciendo, necesitamos abandonar todas esas heridas para que Dios las sane. He's saying you need to abandon all of those wounds so that God can heal them. Necesitamos abandonar todo ese dolor para que la mejor versión de nosotros salga. You need to abandon all of that pain so that the best version of us can come out. Necesitamos reemplazar todas esas heridas por las cosas que Dios afirma en tu vida. You need to replace all of those wounds with affirmations that God has given to your life. Donde tal vez te dijeron que no ibas a hacer nada en tu vida. Where they might have told you that you're not going to amount to anything in your life. Tal vez te dijeron que tú eras una persona que no iba a hacer nada porque no tienes la capacidad. Maybe they told you that you're not going to accomplish anything because you don't have the capacity to do so. Porque al final tú siempre fallas. Because in the end you always fail. Porque al final tú siempre Because in desobedeces. the end you always disobey. Pero el Señor ahí es donde quiere reemplazar esa mentira del diablo. But this is where the Lord wants to replace the devil's lie. Y quiere decirte And he wants to tell you que tú eres escogido por Él. that you are chosen by him. Que Él dio su vida por ti. That he gave his life for you. Y que tú eres valioso en el reino. And that you're valuable in the kingdom. Y que las cosas viejas pasaron, pero que aquí todas son hechas nuevas. That all things have passed, but they're made new. Que Él te ha visto en tu dolor. That he has seen you in your pain. Que Él escuchó las palabras que fueron puestas en tu corazón. That he has heard the words that have been placed in your heart. Pero que ahora Él reemplaza todo ese dolor con el gozo que viene con Él. But now he replaces all the pain with the joy that comes from him. Y ahora todo ese enojo, todas esas heridas And now all of that anger, all of those wounds tienen que ser transformadas para que la mejor versión tuya salga. They a need la to be luz. transformed so that the best version of you can come. El apóstol Pablo, con esto voy a ir cerrando, The dice Apostle Paul says en el último verso: on the last verse, más bien sean bondadosos, compasivos unos con otros, perdónense mutuamente, así como Dios los perdonó a ustedes. be kind and compassionate to one another, forgiving each other, just as in Christ God forgave you. Por lo tanto,
Imiten a Dios como hijos muy amados y lleven una vida de amor, así como Cristo nos amó y se entregó por nosotros como ofrenda y sacrificio fragante para Dios. Follow God's example, therefore, as dearly loved children, and walk in the way of love, just as Christ loved us and gave himself up for us as a fragrant offering and sacrifice to God. Entre ustedes ni siquiera debe mencionarse la inmoralidad sexual, ni ninguna clase de impureza o de avaricia, porque eso no es propio del pueblo santo de Dios. Among you there must not even be a hint of sexual immorality or any kind of impurity or of greed, because these are improper for God's holy people. Tampoco debe haber palabras indecentes, conversaciones necias, ni chistes groseros, todo lo cual está fuera de lugar. Haya más bien acción de gracias. Nor should there be obscenity, foolish talk, or coarse joking, which are out of place, but rather thanksgiving. Porque pueden estar seguros de que nadie que sea avaro, inmoral o impuro tendrá herencia en el reino de Cristo y de Dios. For of this you can be sure, no immoral, impure, or greedy person, such a person as an idolater, has any inheritance in the kingdom of Christ and of God. Vamos a ponernos de pie. Let's stand. Al final Jesús nos lleva a reflexionar. In the end, Jesus moves us to reflect. Está denunciando a estos falsos profetas, He is denouncing these false teachers, pero nos está advirtiendo de no convertirnos en uno de ellos. but he is warning us not to become one of them. Está diciéndonos, ahora es tiempo de vivir una vida para Cristo. He is saying now it is the time to live a life for God. No solo decir yo creo en el Señor, Not just to say I believe in the Lord, sino decir yo sigo al Señor. but to say I follow the Lord. No solamente decir yo voy a la iglesia y asisto, Not just to say I go to church, sino decir yo soy la iglesia porque vivo conforme a lo que el Cristo estableció. but to say I am the church because I live according to what he has established. No se trata de ser perfecto, It is not about being perfect. no se trata de no equivocarnos, It is not about not making mistakes. se trata de ir siendo perfeccionado por Él, It's about being perfected by donde him. cada decisión ahora está siendo puesta delante de Dios, Where every decision is now being placed before him. donde ya no vivo bajo mi voluntad, sino que Cristo vive en mí, Where I don't live according to my will, but Christ who lives in me. donde estoy dispuesto a renunciar a los deseos de mi carne, Where I am willing to renounce to the desires of my flesh. esos deseos que me dicen ya eso no vale la pena, Where those desires that tell me, oh, well, that's not worth it anymore. esos deseos que tratan de justificar mis actos para seguir haciendo lo que yo quiero, Those desires that try to justify my actions so that I can do what I want to do. esos deseos de simplemente querer hacer mi voluntad. Those desires that just move me to do my own will. Pero hoy Cristo quiere que muramos juntamente con Él para resucitar con Él. But Christ wants us to die alongside with him so that we can resurrect with him as well. Por eso dice que el que quiera seguirlo se niega a sí mismo, This is why he's saying those who want to follow me must deny themselves. y negarnos a nosotros mismos And to deny ourselves significa negarnos a nuestros deseos. means to deny our own desires. Eso no es cosa fácil That is not an easy task para ningún ser humano sobre esta tierra, for no human being on this earth. porque hay deseos en nuestro corazón Because there are desires in our hearts a los cuales no queremos renunciar, that we don't want to renounce to. a los cuales pensamos, Señor, pero es que esto no está tan mal como parece. But Lord, this isn't as bad as it may seem. Y el Señor dice, solo confía y renuncia, But the Lord is saying just trust and renounce it. porque creer en Cristo Because to believe in Christ es que le creemos en cada cosa que hacemos, is to believe in him in everything that we do. donde estamos dispuestos a abandonar lo nuestro para que Él viva en nosotros. Where we're willing to renounce to our own things so that he can live within us. Por eso la advertencia de Jesús era, no todo el que dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos, This is why his warning is, not everyone who says to me, Lord, Lord, will enter the kingdom of heaven,
sino solo el que hace la voluntad de mi Padre. but only the one who does the will of my Father. Hoy el Señor nos está retando, iglesia, The Lord is challenging us today, church, empezando por mí, starting with myself, uno que está roto en tantas cosas, a person who is broken in so many ways, uno que ha pecado como no se imaginan, one who has sinned that you can't even imagine. pero necesitamos negarnos a nosotros mismos. But we need to deny ourselves. Necesitamos entrar en ese caminar con Jesús, We need to enter in this path with Jesus, confiando en que Él hará su obra en nosotros. trusting that He will do His work in us. Confiando que aunque no queremos renunciar a nuestros deseos, Trusting that even though we don't want to renounce our own desires, eso es lo mejor. it is the best. Cierra tus ojos Close your eyes y piensa en aquello que tanto amas and think about the things that you love the most. y pregúntate si estarías dispuesto a renunciar por Cristo. And ask yourself, are you willing to renounce to them for Christ? Pregúntate si estarías dispuesto a decirle a todas esas cosas que amas o personas o cualquier cosa, ¿estarías dispuesto a dejarlo por el Señor? Are you willing to renounce all these things that you love, all the people, to follow Christ? Y no es que el Señor nos lo vaya a pedir ahora mismo, And it is not that God is going to ask this of you right now. pero es ahí donde tenemos que ver, wow, estaría dispuesto a renunciar a mis deseos. But this is where we need to reflect, wow, am I willing to renounce my desires? Tal vez esos negocios que has tenido en mente, Maybe the business that you had in mind. tal vez esa relación que has estado dejando y que sabes que no es lo correcto. Maybe the relationship that you have kept, but you know that it's not the right way. Tal vez esta vida secreta que has querido ocultar porque nadie quiere que se enteren de eso. Maybe the secret life that you have kept because you don't want anybody to find out. Tal vez esos momentos donde te encierras en tu teléfono y nadie sabe lo que estás viendo, pero hay alguien que lo ve todo y que es el Señor Todopoderoso. Maybe those times that you are watching your phone in secret and you think that nobody is watching, but the Lord Almighty is. Tal vez algo que está pasando en tu corazón y que te ha dado tanta vergüenza que no lo dices. Maybe something that is happening in your heart, but you're so ashamed that you don't say it. Pero hoy el Señor está diciendo, mi gracia te basta. But the Lord is saying, my grace is enough. Esa gracia es suficiente para que confieses, para que renuncies y para que te restaure. That grace is enough for you to confess, to renounce it, and to be restored. Porque cuando le decimos que no a todo eso que sabemos que no es lo correcto, Because when we say no to all those things that we know that are not right, es donde el Señor hace una obra maravillosa. this is where the Lord does a marvelous work. Es ahí donde vemos el gozo del Señor y lo encontramos. This is where we see God's joy and we find Him. Es ahí donde el Señor nos lleva, This is where the Lord takes us. donde nos le decía a los fariseos en Mateo 21, Where He would tell the Pharisees in Matthew chapter 21, porque ¿cuál de los dos hizo lo que su padre quería? which of the two did what his father wanted? Les aseguro que los recaudadores de impuestos, las prostitutas van delante de ustedes hacia el reino de Dios. Truly I tell you, the tax collectors and the prostitutes are entering the kingdom of God ahead of you. Esos somos nosotros, This is us, que venimos con tantos pecados arrastrando y tratando de manejarlos, that we are carrying so many sins that we're trying to manage. pero que Jesús está diciendo But the Lord is saying que cuando fueron enviados el mensaje, ellos cayeron en la justicia y creyeron. that when they received the message, they followed the way of righteousness and they accepted it. Y no solo eso, sino que creyeron y se arrepintieron. But not only this, but that they believed and they repented. Y yo creo que hoy hay un ambiente de arrepentimiento, And I believe that there's an atmosphere of repentance today, donde hoy venimos delante de Dios para decirle, no quiero más esta vida, Señor. where we come before God and we say, I don't want this life anymore. Quiero la vida que tú tienes para mí. I want the life that you have for me. Hoy quiero la nueva vida que tienes
I want the new life that you have. donde no se trata de decirte que creo en ti, sino quiero seguirte a ti, Señor. Where I don't just have to say that I believe in you, but I want to follow you. Eso es lo que yo necesito, This is what I need, caminar bajo tu voluntad. to walk according to your will. Y va a haber cosas que van a ser dolorosas dejar, And there are things that are going to be painful to renounce. pero tengo que ver el gozo que tú traerás a mi corazón, But I need to see the joy that you will bring to my heart, porque me arrepiento de mis pecados, because I repent from my sins. porque necesito restauración en esas áreas. Because I need restoration in this area. Ayúdanos, Señor. Help us, Lord. Te invito a que con tus ojos cerrados, I invite you to remain with your eyes closed. si hay algo que le quieras decir al Señor, solo ahí en tu lugar levanta tu mano y ahí en silencio pídele al Señor que te ayude. If there's something that you want to say to the Lord, just raise your hand, and there in silence, just speak to Him. Solo levanta tu mano en señal de convicción de decir, yo necesito ser restaurado por ti, Señor. Just raise your hand as a sign of conviction and say, I need of you, Lord. Señor, hay tanto en mi corazón que quisiera yo poderlo arreglar, Lord, there are so many things in my heart that I would just like to fix. pero hoy reconozco mi incapacidad. But I recognize my lack of Yo no capacity. puedo hacerlo, pero tú puedes hacer tu obra en I mí, cannot do Señor. so, but you can do your work Hoy within me me. arrepiento del pecado, I repent of sin today, pero ayúdame a ser libre del but pecado. help me to be free of sin. Ayúdame a ser libre de todo lo que el pecado ha querido hacer y destruir en mi Help me vida. to be free from all the things that sin would like to do in my life. Porque mi corazón está atribulado. Because my heart is in tribulation. Porque no sé qué hacer ni cómo decidir. Because I don't know what to do or what Pero to say. tú, Espíritu Santo, But your Holy Spirit, ayúdame a ser convencido de pecado. help me to be convinced of sin. Ayúdame a poder yo reconocer mi incapacidad de salvarme. Help me to recognize my lack of capacity to save myself. Donde no sea simplemente que te digo Señor, Señor, Where I don't just say, Lord, Lord, sino que hoy reconozco que necesito a mi Salvador, que eres tú. but I recognize that I need my Savior. Necesito de ti, Señor. I need of you, Lord. Señor, oro por cada persona que levanta su mano hoy. I pray for all of those who are raising their hands today. Oro para que en el nombre de Jesús haya restauración. I pray for that in the name of Jesus you bring restoration. Oro para que traigas libertad a los cautivos. I ask that you bring freedom to the captives. Toda opresión de pecado hoy sale de sus vidas. All oppression of sin leaves their lives right Hoy now. oramos que en el nombre de Jesús tu Espíritu Santo está haciendo una obra en ellos. We declare that the Holy Spirit is working within them Y que ahora mismo hay libertad. and that there's freedom right Que now. hay libertad en el nombre de Jesús. That there's freedom in the name of Jesus. Todo pecado quedó en la cruz. All the sins that were left on the cross. Hay libertad en el nombre de Jesús. There is freedom in the name of Libertad de Jesus. todo pecado sexual. Free of all sexual sin. Libertad de todo pecado de mentira. Free of all sin of lies. Libertad de todo pecado de ira. Free of all sins due to anger. De toda amargura, Señor. Of all bitterness. De todo aquello que ha lastimado nuestros corazones. Of all those things that have harmed our hearts. De toda adicción que ha querido establecerse en nuestros Of corazones. all the addictions that wanted to establish themselves in our hearts. Para que haya una libertad en nosotros, So Señor. that there can be freedom within us. Y que día a día tú camines con nosotros. And that day in and day out you walk with us. Porque la tentación será regresar a la vieja vida. Because there's going to be temptation to return to the old life. Porque la tentación será que el día de mañana volveremos a lo mismo. Because there will be temptation to go back to the old ways. Pero fortalécenos, Señor. But strengthen us, Lord. Fortalécenos a través de tu Espíritu Santo. Strengthen us through your Holy Spirit. Para que en el nombre de Jesús haya libertad en nosotros. So that we can find freedom within you. Porque tú nos libertaste a través de la cruz. Because you have freed us through the cross. Porque tú eres el que pagaste el precio por nosotros. Because you paid the price for us. Y Señor,
Dice tu palabra que si el Hijo del Hombre nos libertare, seremos verdaderamente libres. And your word said that if the Son sets free, we are free indeed. Y hoy queremos ser libres, Señor, And we want to be free, Lord, para poderte llamar en el día del juicio, Señor. so that we Aquí can call estamos your para ti. name in the time of judgment, Y que podamos pararnos delante de ti, Señor. and that we can stand before you, God. Y que tú puedas decir, mi buen siervo, tú fuiste fiel. Y que hoy podamos decirte, Señor, nuestra vida será para ti, Señor. And that we can declare that our life is for you, God. Porque queremos dar pasos contigo y no sin ti. Because we want to walk with you and not without you. Para que hagas tu voluntad. So that you can do your will. Para que caminemos conforme a tu propósito. So that we can walk according to your purpose. Gracias, Señor. Thank you, Lord. Te damos toda gloria, We give you all the glory, toda alabanza, all Señor. the praise, Para que en el nombre de Jesús so that in the name of Jesus, esa libertad se manifiesta, that Señor. freedom can be manifested, Esa libertad se hace una realidad en nosotros. so that freedom can be a reality within us, Y para que, Señor, tú hagas tu voluntad y tu propósito. so that you can do your will and your purpose. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus, Amén, Señor. amen.